Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para habaib, para syaraif dimanapun beliau berada, wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Alawi As-Segaf. Beliau seorang pengajar di Darul Mustafa Tarim. Mudah-mudahan beliau sihat walafiat, panjang umur dan diberkahi, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tatuha masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian berataan. Dan yang ulun hormati semua pejabat pemerintah, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama pian, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian seberataan. Dan salam penghormatan ulun hadiahkan kepada pian berataan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta pertolongannya, sehingga kita semua bisa berhadir, berkumpul, bersilaturahim dalam satu tempat yang mulia di bulan Rabiul Awal yang mulia, dan memuji Nabi termulia yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menyebabkan perkumpulan kita nanti di yaumil akhir bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kekasihnya yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila yaumil kiamah. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai. Namun sebelum kita mulai, izinkan ulun untuk membacakan sunacara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim, acara ketiga sambutan dari pimpinan Majelis Masyhadul Amin, acara keempat ceramah agama, acara kelima tahlil sekaligus doa haul. Baiklah, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran yang akan dibacakan oleh yang mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Alawi As-Segaf. وصلها الشان ظاهر وباطن لنا ولكم وللأمة أجمع الفرج القريب، نصر تمكين مكين شر قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. جعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغالق الشر، جعلنا عبيد إحسان لعبيد امتحان، يسر يسر جميع الشر على هذه النية وعلى ما نوى به الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والصحابة والتابعون وآل البيت جميع مشايخنا سيد الحبيب عمر دافع على كل شر جاء بكل خير وشر أسرار. الفاتحة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkat karamat daripada surah Al-Fatihah, acara kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh akhina Muhammad Habsyi. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada saudara Muhammad Habsyi. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar lantunan sudah Al-Quran tadi, wabil khusus yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga, sambutan dari pimpinan Majelis Masyhadul Amin yang akan disampaikan oleh Kanda Ustaz Mahmud Riyad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang Allah muliakan para habaib, para syaraib di mana saja berada, wabil khusus yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Ahmad Alawi As-Sawab dari Hadramaut. Beliau adalah pengajar atau guru dari pondok pesantren Darul Mustafa Tarif. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disihatkan badan, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus yang kita muliakan saudara kita Al-Mukarram Al-Ustadz Miftah Rahmat Miftah Fauzi. Miftah Rahmat ulun Miftah Fauzi dari Hambuku. Miftah Rahmat enggak mirip-mirip sama. Alhamdulillah. Yang ulun hormati saudara ulun, beliau ini biar mulai dari rantau Bohuang, kami mulai SD madrasah di pondok pesantren Bohuang sampai ke Pamangki. Timbai terus. Siapa babini tadudi ulun? Ada hulu beliau, ulun sekong beliau dua. Yang kita muliakan itu guru kita Al-Ustadz Haji Baharudin. Beliau ini pernah mengajar di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangki tahun 90-an. Yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Yahya. Yang kita muliakan guru kita Guru Budi dari Lembulang, tinggalanlah. Yang Allah muliakan Habib kita dari Ambahai, itu Habib Muhammad As-Sawab. Yang Allah muliakan, belum ada tahun nama pian. Guru siapa? Guru Udin Hambuko. Itu pian. Yang kita muliakan guru kita Dr. Randos Haji Ilhamid. Ini mertua daripada Ustadz Miftah Fauzi. Mungkin bila menyambat guru ini pasti Miftah Rahmat terus.
yang kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, tutuha kita, orang-orang tua kita, yang ulun hormati pada pemerintah, dan tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Yang ulun hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Maulid Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat majlis ta'lim ini dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita beratan dengan berkah kita menghadiri majlis Maulid Nabi ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari keluarga besar Majlis Ta'lim Masyhadul Amin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu di dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini, baik berupa harta, tenaga, pikiran dan sebagainya. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, ditunaikan segala hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, amin, Allahumma amin. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada para undangan seberatan, paminggir seberang, dan juga ini ada dari keluarga kita dari Tampulang. Alhamdulillah berhadir pada malam hari ini, jauh-jauh dari Tampulang ke sini. Alhamdulillah. Dan juga kita ucapkan terima kasih, ini rombongan dari Ustadz Miftah Fauji pada malam hari ini dari Hambuku. Alhamdulillah datang di tempat kita dan terlaksananya acara pada malam hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Ahmad Alawi As-Sawab. Beliau jauh dari Tarim Hadramaut. Alhamdulillah datang ke tempat kita yang terpancil kawan. Alhamdulillah beliau. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Alhamdulillah kita malam hari ini bertemuan. Namun kita ke Tarim berapa biaya? Insyaallah berapa biaya kita? Jadi pada malam hari ini kesempatan kita bertemu dengan beliau. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kita minta doa kepada beliau. Mudah-mudahan kampung halaman kita menjadi kampung halaman yang berkah, kampung yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya taat kepada agama, dan mudah-mudahan yang pina macam-macam lambe ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan beliau datang ke tempat kita ini, mudah-mudahan yang sulit menjadi mudah, mudah-mudahan yang belum berbini dapat, alhamdulillah ya Allah, nang duda nang janda mudahan bakawan, amin ya rabbal alamin. Itu bercanda aja ulun ya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Terakhir ulun ucapan ampun dan maaf sekiranya di dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini ada berupa kesalahan, kekhilafan, kejanggalan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi kami mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sekiranya ide saja yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada pimpinan Majlis Ta'lim Masyhadul Amin Kanda Ustaz Mahmud Riyad. Acara keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Alawi As-Segaf. Beliau seorang pengajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut dan sebagai penterjemah yakni Yang Mulia Al-Ustaz Miftah Fauji. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد في السراء، لك الحمد في الضراء. لك الحمد على كل حال، مر وحال، ماض وحال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلينا معهم وفيهم بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، الحضور الأجلاء العلماء كافة والأساتذة والحبائب وبالخصوص صاحب المجلس والحبيب السقاف محمد السقاف وجميع المشايخ والحاضرين لا أحفظ أسماءهم كل باسمه وصفته والحاضرين والحاضرات. بارك الله في الجميع، أسعد الله الجميع، وفق الله الجميع، حفظ الله الجميع. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Alhamdulillah, segala puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk kita ucapkan terima kasih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita memuji dan bersyukur kepadanya atas keadaan apapun. Dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan apapun kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, dzurriyyat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan. Beliau memulai kalamnya, mulai perkataannya berterima kasih. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai para habaib, para syaraib yang berhadir pada saat sekarang ini bersama kita. Beliau Al-Habib Hasan As-Segaf dan juga Habib Muhammad As-Segaf. Jadi dua-duanya adalah As-Segaf, Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau ini satu kelas lawan ulun mulai awal di Tarim. Sampai ulun bulik 2017 beliau meneruskan belajar sampai mengajar di sana. Beliau dari keluarga para habaib, yaitu menghafal Quran dari kecil. Kemudian setelah tamat SD menghafal Quran 1 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Darul Mustafa yaitu selama 8 tahun.
Masya Allah. Alhamdulillah beliau datang berhadir bersama kita. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga ujar beliau seluruh para alim ulama, wabil khusus sahibul majlis Kanda Al-Ustadz Mahmud Riyad, dan juga semua para alim ulama yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada pian-pian seberataan dan hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang sana. Habib mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita berataan, amin. Allah jadikan kita orang yang beruntung seberataan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. ولد المصطفى في يوم الاثنين فشرفه. Ketika Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, maka hari Senin itu menjadi hari yang mulia. وولد في شهر ربيع الأول فعظمه. Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. وولد في مكة فشرفها. Nabi SAW lahir di kota Mekah, maka kota Mekah itu menjadi mulia. وهاجر إلى المدينة فنورها. Kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka kota Madinah menjadi bercahaya, menjadi mulia. ونسب آله إليه فأصبحوا أفضل آل. Kemudian ketika ada seseorang yang nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad menjadi keluarga beliau, maka keluarga tersebut adalah keluarga yang paling mulia di permukaan bumi. ونسب إليه الصحابة فصاروا أفضل صحابة. Ketika ada beberapa kelompok manusia berhubungan langsung, yaitu ada ta'alluq dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mereka ada sohbah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, maka mereka menjadi sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia di permukaan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli alaihi wa ala alihi. ونزل عليه القرآن فأصبح أعظم كتاب. Dan juga diturunkan kepada beliau Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi semulia-mulianya kitab. وعاش في زمنه فأصبح أفضل الأزمان. Dan Nabi SAW beliau berada atau hidup dalam satu zaman, dalam satu waktu, dalam satu kurun, sehingga kurun tersebut, zaman tersebut menjadi paling mulia di antara zaman yang pernah dilewati di alam dunia ini. ولو تعلقت به لأصبحت من أفضل الخلق. Kalaulah kita ini ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah. ولو أكثرت الصلاة عليه لأصبحت من أقرب الخلق إليه يوم القيامة. Kalaulah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad dan itu istiqamah kita lakukan, maka kita adalah orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. ولو عملت بسنته أصبحت من أحب المحبوبين إليه. Kalaulah kita mau mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, menghidupkan sunnah tersebut sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. ومن صار محبوبا عند رسول الله فهو عند الله محبوب بنص القرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Kaidahnya, barang siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, pasti Allah cinta juga kepadanya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, qul, katakanlah wahai baginda Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah pasti dan pasti akan cinta kepada kalian. الصحابة رضي الله عنهم حتى الأشياء المباحة لما أحبها رسول الله أحبوها. Coba kita lihat sahabat itu, Jirasidin, sesuatu yang mubah aja sebenarnya, sesuatu yang biasa. Ketika Rasulullah mencintai sesuatu ini, maka para sahabat itu langsung mencintai itu pula. روى الإمام مسلم في صحيحه. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, أن سيدنا أنس قال كنت أكره الدباء. ujar Sayyidina Anas, aku dahulu tuh kada katuju makan baluh. Tawai baluh oleh baluh, tahu baluh lain waluh, baluh ليس durian. bukan durian jar Habib. Tahu Habib durian. Ujar Sayyidina Anas, aku dahulu tuh benci kalau melihat baluh itu, kalau di sayur tuh ada baluh, kok ada ketujuh makan itu. قال فرأيت رسول الله يتتبعه في الصفحة. Tetapi ketika aku makan bersama Rasulullah di nampan itu, Nabi itu tangan beliau mencari-cari itu duba atau mencari-cari baluh tadi, karena Nabi suka.
فقلت يا رسول الله أتحب الدباء؟ قال Aku نعم. pun bertanya langsung pada Rasulullah, wahai Rasulullah, pian nih katujuh ka makan yang ini nih, makan baluh nih. قال فأصبحت أحبه بعد أن كنت أكرهه. Maka ketika itu juga ujar Rasulullah mengatakan na'am, ya aku ketujuh jan Nabi memakan baluh ini. Ketika itu juga ujar Sayyidina Anas, aku pun mencintai dan suka makan baluh itu. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, رسول الله في يوم من الأيام احتجم. Abdullah bin Zubair, عبد الله بن الزبير عفوا. Abdullah bin احتجم. Zubair radhiyallahu anhu itu waktu halus, waktu kecil. Ketika itu Nabi SAW beliau berhijamah ataupun bebekam. Bahasa kitanya apa? Basungu kah basungu kah? Basungu. Nah, bahasa kitanya basungu. Lalu Nabi SAW menyimpan darah yang keluar daripada bekas bekam tadi. فقال له رسول الله اذهب بالدم وادفنه في مكان لا يراك فيه أحد. Ujar Nabi lawan Abdullah bin Zubair, sini Abdullah, ini darah ini buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. فذهب. Kemudian nyapung pergi, إيش عمل؟ membawa nang darah tadi. شربه. Tapi ketika sampai di mana, diminumnya. Darah tadi kada dibuangnya tapi diminumnya. لكن الحمد لله ما كان في زمن النبي وهابي ولا بيقول حرام. Tapi di zaman Nabi itu justru kada ada pang Wahabi. Jika ada Wahabi padahakannya haram. هذا شرك Ini مبالغة. jadinya syirik, jadinya minum darah Nabi. جاء إلى رسول الله. Datang habis minum darah tadi, datang pada Rasulullah, datang lawan Nabi. قال أين وضعت الدم؟ Ujar Nabi, di mana Abdullah, di mana maandak nang darah tadi? قال وضعته يا رسول الله في مكان لا يراه أحد. Ujar Abdullah, ya Rasulullah, ulun telah meletakkannya, menyimpannya di tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. قال لعلك شربته. Nabi kata kawadah lebih ya kalau ya Nabi la'allaka syaribta. Ikam minum nih jan Nabi nih darah tadi. قال نعم. Ujarnya iya, na'am. Ulun minum wahai Rasul. قال رسول الله ويل لك من الناس وويل للناس منك. Maka ketika darah itu berada di dalam tubuh Abdullah bin Zubair, maka Nabi SAW berkata, wailun laka minan nas wa wailun nas minka. Celaka orang yang mendekati kamu. Sekarang engkau akan memiliki kekuatan. Dikatakan bahwasanya kekuatan Abdullah bin Zubair itu berkekuatan 1000 orang. Jadi kalau ada musuh 1000, cukup Abdullah bin Zubair ini melawani. Karena apa? Karena ada darah baginda Nabi Muhammad di dalam tubuh beliau. كثير من الصالحين إذا جاءهم الهم يصلوا على رسول الله يزول. Jadi dahulu ataupun orang-orang soleh itu kalaunya datang galau, gundah, gelisah, yang kada tenang tuh nah hidup itu, banyak mereka bersalawat, banyak salawat, banyak bersalawat, Allah hilangkan kegelisahan mereka. يذكرون عن رجل في زمن سيدنا الإمام عبد الحميد الثاني خليفة من خلفاء المسلمين الدولة العثمانية. Dalam khalifah daulah Utsmaniyah, bah ini rancak sudah di mana, di video biasanya ialah. Nah itu siapa namanya, Raja Abdul Hamid yang kedua. أن رجل استدان من رجل دينا. Yaitu diceritakan ada seseorang, dia itu berhutang dengan seseorang. ثم جاء الوقت لطلب الدين. Kemudian sampai waktunya bayar hutang. فقال له أعطني ديني. Ujar orang nama hutangi, ya bayari hutang sampai ada waktunya. قال له ماشي معي الآن. Ujarnya ada duitnya kesan bayar hutang. قال إذن أحبسك. Nah, kalau itu ujarnya kami kurung. قال لا بأس. Ujarnya kada apa-apa. لكن أمهلني أذهب إلى أهلي أخبرهم وأرتب أمورهم وأرجع إليك. Ujarnya kada apa-apa kalau aku di penjara. Yang penting izinkan aku bulik setumat ke rumah, kepada lawan bini, anak di rumah. Kemudian setelah itu boleh ke penjara, kada apa-apa. قال ومن يضمنك؟ Ujarnya siapa yang menjamin engkau? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ujarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi jaminan. قال أما الله من رسول الله اذهب. Ujar orang ketika itu tuh, nah percaya seperti itu. Ujarnya kalau Rasulullah dan yang menjamin, udah silahkan pergi ke keluargamu atau ke rumahmu. فذهب مهموم. Maka dia tadi bulik ke rumah, di jalan tuh bingung. إلى زوجته. Kemudian dia ke rumah menemui bininya. والزوجة صالحة أيضا. Dan bininya adalah orang soleh juga.
رأت عليه الآثار الضيق والهم. Ketika melihat laki tadi, oh kayaknya laki ini ada masalah, ini pindah putungan pusing balik ke rumah nih je. قالت ما لك؟ Ujarnya napa jar, napa yang? قال صاحب المال طلب مني مال وليس عندي وقال سيحبسني. Aku je bilang laki tak hutang dan sampai dia bayar nih, tempo pembayarannya nih ditagih orang hutang cuman kalau berduit. وطلبت منه أن يأذن لي أن آتي إليكم. قال وما قلت لها ومن ضمنك؟ قال قلت له ضمنني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi aku bulik ke sini kisahnya, jadi nama jingok nang di rumah nih aja, itu bulik pulang ke sana. Lalu siapa yang memberikan jaminan? Jaminannya adalah Rasulullah. قالت أما إذا كان رسول الله نتوضأ ونصلي الليل على رسول الله صلى الله عليه Ujar وسلم. nang bini, amun jaminannya Rasulullah tuh kita ambil wudhu aja, kita sembahyang, habis itu kita banyak salawat lawan Nabi malam ini kan berguringan bersalawatan aja. Ujar nang bini nih, مرأة صالحة. ini apabila istrinya ini adalah istri yang solehah. الآن الرجل تأخر بمصروف الغداء ولا العشاء ولا ما جاب سمك اليوم، الزوج يخرج اشتغل. Jasidin amunnya bini wah ini karena Allah, amunnya bulik kadang bawa duit, suruhnya keluar pada rumah kada bukainya lawang. Allah. Nah, itu lain lagi biniannya ada yang ini kan mar'ah salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu bertahan tuh aja. Insyaallah. Mar'ah kathir. Insyaallah hasan dhann zawjatukum kulluhum salihah. Ujar sidin mudah-mudahan nang semua yang hadir nih semuanya bibinian istri-istri yang dipaminggir nih bertahan Allah jadikan salihah, amin. Fasallu ala Rasulillah tilka al-lailah. Maka keduanya, dua laki bini tadi bersolawat lawan Nabi. Akhir al-lail الرجال تعب نام قليل. Karena kalawasan sudah malam ya lo begadang bersolawat taguring juga akhirnya mengantuk taguring. Ra'a Rasulullah fin. Tapi ketika tidur tadi bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi itu pertemuan Nabi. فيه قاعدة في الرؤيا. فيه قاعدة في الرؤيا. Ayo ada kaidah dalam mimpi ini. لا يمكن أن ترى شيء في النوم إلا إذا كنت تفكر فيه في اليقظة. Ujar Sidin, tidak mungkin kita melihat sesuatu dalam mimpi kecuali apa yang kita pikirkan, apa yang kita risaukan ketika kita sebelum guring itu nah. المهم نام الرجال. Kemudian ketika itu laki-laki itu tidur, kemudian dia bermimpi Nabi. رأى رسول الله. Bermimpi Rasulullah. وقال له اذهب إلى حميدنا، يعني عبد الحميد الثاني. Allah. Maka ujar Nabi dalam mimpi itu, wahai engkau seorang laki-laki, engkau pergi idhab ila hamidina, pergilah engkau temui Sultan Abdul Hamid. قال وقل له يفك دينك. Supaya katakan, sampaikan kepadanya supaya dia yang melunasi hutangmu. قلت يا رسول الله يصدقني ايش العلامة لما أخبره. Wahai Rasulullah, ulun datang ke raja, ke Sultan Abdul Hamid, mana mungkin Sidin percaya? Masa Sidin disuruh membayari hutang ulun? Kayak apa percaya bahwasanya pihak yang menyuruh membayari hutang tuh? حتى السلاطين في ذلك الزمان كانوا متعلقين برسول الله صلى الله عليه Itu وسلم. raja-raja di waktu itu, sultan di waktu itu, mereka adalah orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. أما سلاطين زماننا الله نسأل الله العافية والهداية لهم. Adapun raja-raja ataupun nang pejabat-pejabat di zaman ini, Jersidin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik, Allah berikan hidayah semuanya. قال ما العلامة يا رسول الله. Apa alamat, apa tandanya wahai Rasulullah? قال قل له أنه كل يوم يصلي عليه 1000 مرة، والبارح صلى 1000 لكن نقصت 100، صلى 900، وأخبره أنها مقبولة 1000 كاملة. Allahu Akbar. Ujar Nabi dalam mimpi itu, pada hijab Sultan Abdul Hamid itu tiap malam bersalawat 1000. Tiap malam bersalawat 1000. Kan raja sultan tuh. Tiap malam bersalawat 1000. Ujar Nabi lawan aku, berarti sampai haruslah salawat itu kan. Mbah itu ujar Nabi, cuman malam tadi inya bersalawat tai, dalam hitungan 1000 juga cuman mengantuk. Inggan 900-annya yalah, inggan 900-annya, 100-nya tertinggal. Sudah? Ayo istamir. Ya sudah loh istamir. ذهب الرجل إلى القصر الرئاسي كما يسموه. يعني هو يصلي كل يوم 1000 مرة صحيح. لكن البارح صلى 900 وقول له أنها مقبولة كاملة. Ujar Nabi, malam tadinya tertinggal salawatnya 100. Asalnya
1000, dah tinggal 100. Tetapi ujar Nabi, diterima aja semuanya, dijadikan jadi 1000 jadinya. ذهب إلى القصر الرئاسي. Kemudian orang tadi pun datang ke kerajaan. جاء الجنود يستأذن منهم. Itu kan banyak penjaganya. Maka minta izin masuk untuk menemui Sultan Abdul Hamid. منعوا قالوا وين تريد؟ Tapi kan dilarang oleh penjaga. Siapa ini yang datang? قال أريد السلطان. Ujarnya hendak bertemu lawan Sultan Abdul Hamid. لا يمكن إنسان درويش عادي لا يمكن يدخل إلى السلطان. Orang-orang yang biasa kayak ini Jasidin kan mungkin masuk ke kerajaan menemui sultan, menemui raja. مسكين خرج. Kemudian dia pun keluar. بعدين رجع مرة ثانية. Kemudian setelah itu balik lagi ke kerajaan. فجاء أحد الضباط الكبار والرجل يتكلم مع الجنود منعوه. جاء أحد الضباط قال ما لك؟ أريد يتكلم عبد الحميد أنا مرسل إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله ائذنوا له. دخل. Kemudian sampai ada seorang menteri yang lewat ketika itu. Lalu Sidin tadi pada, aku ini datang diutus oleh Rasulullah mendatangi Sultan Abdul Hamid. Ada yang hendak ulun sampaikan kepada Sultan Abdul Hamid dari Rasulullah. Umum dari Rasulullah. Tujuan menteri masuk ya. Masuk dia mana disuruh masuk untuk menemui Sultan Abdul Hamid. وصل إلى السلطان. Kemudian dia pun sampai ke depan sultan. وأخبره بالرؤيا. Kemudian dia menceritakan mimpi tersebut. وأعطاه 1000 درهم. Kemudian langsung Sultan Abdul Hamid memberikannya 10.000 1000 درهم. yaitu 10.000 dirham. 1000 dirham 1000 dirham. وقال ماذا قال لك رسول الله؟ قال يقول لك رسول الله أخبر حميدنا. Kemudian Sultan Abdul Hamid tadi karena merasa kenyamanan, itu Sidin tuh disebut oleh Rasulullah dalam mimpi itu, nah idhab ila hamidina, pergilah engkau kepada Hamid kami, ujar Nabi. Artinya Sultan Abdul Hamid ini dekat dengan baginda Rasulullah. Maka beliau merasa nyaman dengan kata-kata itu. Ulangi lagi kata-kata itu. Maka laki-laki tadi mengulangi idhab ila hamidina. Kemudian Samir قال فأعطاه صرة ثانية فيها 1000. kemudian diberikan lagi 1000 dirham lagi. ثم قال له أعد ماذا قال رسول الله. Kemudian dia Sultan Abdul Hamid ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. قال أخبر حميدنا. Beritahukan kepada Sultan Abdul Hamid orang yang dekat dengan kami tersebut. ثم أعطاه صرة ثالثة. Kemudian diberikan lagi 1000 dirham lagi. قال الذي حواليها الوزراء يكفي. قال دعوه فوالله لو سألني هذا الملك كله مقابل هذه الكلمات لأعطيته. Kemudian ujar Perdana Menteri, amun diberi tarusnya habis duit nih jah. Nih amun diberi akan tarus nih, habis duit kita nih jah. Ujar Sultan Abdul Hamid, kalaulah dia ini sekarang meminta kerajaanku karena hanya kalimat yang aku dengar dari Rasulullah, aku langsung disebut oleh Rasulullah, maka aku berikan semua kerajaanku dengan hanya mendengar kalimat tersebut. وخرج الرجل ب3000 درهم. Maka orang tadi pun keluar dengan 3000 dirham. درهم غالي كان. Dirham itu dahulunya Masya Allah larang ujar Sidin. يقال أنه كان في زمن النبي مقداره 201 جرام من الذهب. درهم. Wahid dirham, 1 dirham kam 201 جرام من الذهب. جرام yaitu 201 gram daripada من الذهب. أيوة درهم من الذهب. daripada emas. Jadi 1 dirhamnya adalah 201 gram emas. 200 gram ini berapa? 1 gram berapa ini? Cel, 1 gram berapa aja? Nah hanya nukar emas. والرجل صاحب الدين نام تلك الليلة. Dan orang yang memiliki yang mau tangi itu guring juga malam itu. ورأى رسول الله في النوم. Kemudian dia pun melihat Rasulullah juga bermimpi Nabi juga. وقال له اعف الرجل. Ujar Rasulullah dalam mimpi tuh, udah maafkan aja, dah hutang nangan itu kan usah lagi diambil, dihilasakan aja. فرحان
cerita ini diceritakan ini karena solawat, banyaknya orang itu bersolawat kepada baginda Nabi قال Muhammad. النبي لسيدنا أبي بن كعب عندما قال أنه يريد أن يكثر الصلاة عليه فقال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك Dan ببركة orang صلاة yang عليه. banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, ini kan orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad, maka akan diberikan 3 perkara. Yang pertama, yughfar dzambuk, diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kita diampuni Allah. Kemudian yang kedua adalah kegelisahan, galau, masalah itu dihilangkan. Kemudian yang ketiga, يغفر ذنبك ويقضى دينك dan hutang akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدنا الإمام الكبير الولي العارف بالله عبد الوهاب الشعراني في المنن الكبرى ومن اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد في الدنيا والآخرة. اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Al-Imam Abdul Wahab Syarani dalam kitab Minanul Kubra, wa man i'tana bihi, barang siapa yang diperhatikan oleh Nabi, orang itu mendapat perhatian dari Rasulullah, maka dia pasti akan menjadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. لا شك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kita tidak ragu-ragu bahwasanya setiap kita, khususnya yang hadir pada saat ini, semua kita mencintai Nabi Muhammad. لكن يقول العلماء استنباطا من القرآن الكريم أن علامة المحبة الاتباع. Tetapi para alim ulama mengatakan dan beristimbat daripada Al-Quran bahwasanya alamat atau betulnya cinta seseorang kepada Rasulullah itu sebanyak mana ia mengikuti Rasulullah. كيف أنا مع سنة رسول الله؟ Maka kita periksa, kita koreksi diri kita dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. هل أنا أعمل بسنة رسول الله؟ Apakah aku sudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah? هل أنا أعمل بآداب رسول الله؟ Apakah kita sudah mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? آداب النوم، Jadi ini kita hendak gorengan adabun naum, adab sebelum tidur. آداب القيام من Ketika النوم، kita bangun daripada tidur ada adabnya. آداب دخول المنزل، Ketika kita masuk rumah itu juga ada adabnya dari Adab. baginda Nabi Muhammad. آداب الخروج من Ketika المنزل. keluar daripada rumah, جاء في الحديث أن النبي كان إذا خرج من بيته نظر إلى السماء. nah dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah itu apabila beliau keluar dari rumah, maka pertama beliau akan melihat ke langit. وقال بسم الله آمنت بالله وتوكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Maka Nabi akan membaca doa. Nah doanya, nang pendek yang kita hafal, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian tambahan riwayat hadisnya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada disesatkan dan menyesatkan orang lain. Aku kadang hendak tersesat di jalan ini, kadang hendak juga menyesatkan orang. Au azilla au uzalla, tidak ingin digelincirkan dan tidak ingin menggelincirkan orang lain. Au azlima au uzlama, tidak ingin dizalimi dan juga tidak ingin menzalimi orang lain. Jadi kita kada dizalimi orang kita kada menzalimi orang. Selamat. Kemudian au ajhala au yujhala alayya, ya Allah ulun berlindung daripada perjalanan ini daripada disakiti orang lain atau menyakiti orang lain. جاء في الحديث عن النبي أن إبليس ينتظر على الباب. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya syaitan itunya berdiri di hadapan pintu, di hadapan lawang. إنه عدو للإنسان. Karena dia itu musuh syaitan, musuhnya manusia. قال النبي فإذا أتى الإنسان بهذا الدعاء قال الشيطان لصاحبه، اثنين منتظرين، قال لصاحبه كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Maka syaitan itu apabila mendengar atau melihat orang keluar rumah tadi membaca doa ini, maka dia akan berkata kepada syaitan yang lain, ujarnya, bah, orang ini sudah dijaga, kada mungkin lagi kita menggodanya, kada mungkin lagi kita menyakitinya. Bagaimana kita bisa mendekati orang yang hudia, diberi hidayah oleh Allah, wa wuqiyah, dijaga daripada syaitan dan mara bahaya, wa wuqiyah wa wufiya, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam perjalanannya, wa tanaha anhu syaitan, maka syaitan pun akan
beranjak pergi tidak bisa mendekati orang tersebut. بعض الناس كيف يخرج من البيت؟ Sebagian kita kayak apa keluar daripada rumah biasanya? يخرج وهو يشرب دخان. Astagfirullahaladzim. Sambil beruku aja sih, sambil mano keluar rumah. Nah, الشيطان ما يذكر الله. itu jadi kadang berzikir jadi tertawa syaitan melihat. وإذا دخل البيت Masuk rumah sambil berokok. Karena keluar rumah sambil berokok. Masuk rumah kayak itu pulang. لماذا؟ Kenapa ujar sini? ما أفضل؟ ما الأفضل؟ Apa yang lebih afdal, yang lebih mulia? سنة رسول الله Sunnat Nabi Muhammad kah? أم سنة الشيطان؟ Ataupun sunnahnya syaitan? لأن هذا الدخان خلق من نار. Tercium. أيوة. Ini jasidin apa namanya itu من نار الدخان هذا والشيطان من نار. jasidin rokok ini dari api. Coba kan ada apinya kada kabur kok oleh kan syaitan dari api juga jasidin. Sama-sama dari api. وسنة رسول الله من نور. Adapun sunnah Rasulullah itu daripada cahaya, daripada nur. فإذا عملت بسنة رسول الله تنور قلبه. Apabila kita mengamalkan sunnah Rasulullah 1, 2, 3 sedikit demi sedikit, maka hati kita akan bercahaya. تنور لسانه. Kemudian lisan kita akan bercahaya pula. تنورت عينه. Kemudian ini mata kita juga pun ikut bercahaya. الآن كثير من الشباب يشتكي شهوة فيه شهوة. Wah ini jasidin pemuda-pemudi itu banyak yang akan ini kata kawal lagi menahan syahwat itu kenapa? ما أسباب الشهوة الآن؟ Kenapa sebabnya syahwat ini semakin semakin naik? دواعيها كثير. Penyebabnya itu begitu banyak sekarang ini. النبي علمنا دعاء نأتي به أثناء الاستنجاء. Dan kita itu diajarkan oleh baginda Rasulullah supaya syahwat kita ini terkendali, supaya tidak melakukan sesuatu yang haram, maka ada doanya ketika kita istinja itu ada doanya. وهو اللهم حصن فرجي من الفواحش وطهر قلبي من النفاق. Nah itu doanya, itu doa itu kan rancak, kan ingat kita baca iyalah. Nah ketika kita buang hajat itu di WC, kita berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hatiku daripada kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungilah, jagalah kemaluanku daripada berbuat yang zina ataupun yang buruk. أيضا يا طيب Ayo menambahkan lagi ujar sidin, إذا نمت apabila engkau tidur hendak guring, وقبل أن تنام sebelum guring, الجوال ابعده منك بعيد. nah nang HP itu jauhkan aja sidin, jangan digawak. الجوال هذا مشكلة. Karena HP ininya bisa membuat masalah. شياطين كثير فيه. Di dalamnya tuh banyak setan jadi dalam HP itu. شيطانات كثير. Banyak setan-setan di dalamnya. هذا يزيد الشهوة عند الشباب. Apalagi nang anak-anak bubuhannya nih, yang pemuda-pemuda yang belum kawin itu banyak setannya di situ. جالس في الغرفة وحده. Nah, ketikanya surangan dalam kamar, ما حد يشوفه. nah orang kadang melihatnya, ويستمتع بالنظر. nah lalunya setan-setan dalam HP tadi jadinya buka macam-macam lagi dibuka. يستمتع بالفيديو. Nah, menonton video jadi sidin, nonton film sekalinya. ربما بعضهم إلى آخر الليل. Nah, kadang-kadang sampai subuh ujar sidin, kadang ingat lagi di waktu. وإذا جاء وقت الصلاة Sudah paham? Oh ya paham. Pas waktu subuh orang kajian jadi mengaruh orangnya. ويأتي يقول ليش ما تصلي والله النوم غلبني. Pas ditakuni oleh abahnya atau umahnya, apa kada sembahyang subuh tadi? Kada kau bangun jah mata baret benar. Saurang juga begadang semalaman. لأنك نمت مع شيطان. Itu jadi orang yang guring bersama syaitan. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن من نام على طهارة صعدت روحه وباتت ساجدة لله في العرش Masya Allah. حتى يصحو من النوم. Satu lagi adab jadinya sebelum tidur, yaitu berwudu sebelum guring. Belum guring kita berwudu, sunnah Nabi. Barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka rohnya itu ketika ia tidur, rohnya akan tidur naik di bawah arsy. Dia akan sujud di bawah arsy. من منا ينام على طهارة؟ Maka jasidin, siapa yang sudah menjaga nih sebelum guring berwudu? الذي متزوج لا بأس يقول لك أنا ألمس زوجتي ما في مشكلة. Orang nang babini jasidin berwudu ya juga.
لكن غيره الشباب أو ليس متزوج yang kada ada bisi bini Jasidin itu lebih afdal berwudu sebelum apa? Sebelum guring. كيف تنام على طهارة؟ Bagaimana kita hidupkan sunnah Nabi sebelum guring berwudu. على طهارة قلب Kemudian juga membersihkan hati kita. وطهارة بدن Kemudian وضوء taharat badan yaitu wudu. تصعد روحك Sehingga roh kita tadi akan naik تبيت سجدة لله sehingga dia sujud di bawah aras semalaman sujud di bawah aras. ويصير نومك كيقظتك Sehingga tidurnya dia seperti jaganya, yaitu dianggap ibadah, dihitung amal ibadah tatarusan. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة Ujar Nabi, diangkat kolam catatan atau pena kada dicatat tuh ketika 3. عن المجنون حتى يفيق Dari orang yang gila sampai ya sembuh. وعن الصبي حتى يبلغ Dari orang yang bayi atau anak-anak sebelum balik sampai balik. وعن النائم حتى يصحو. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Sebelum bangun kali dicatat. لكن النائم إن نام على طهارة وعلى آداب النوم صار نومه يقظة. Tetapi apabila orang itu tidur, walaupun tadi itu kan kisahnya kada dicatat lagi, maka apabila tidurnya Jasidin tidur mengikuti sunnah Nabi, maka dicatat pahala selama ia tidur. وأصبح الملك يكتب. Maka malaikat kebaikan itu selalu mencatat kebaikan. يكتب لك. Maka mencatat kebaikan bagi kita. حسنات. Maka semuanya kebaikan. معك بنك ليس فيه ربا. Kita berisi bank kaina di akhirat, bank mengumpulkan duit, mengumpulkan ganjaran pahala, tidak ada riba di situ. ولا يمكن أن يكمل. Dan tidak mungkin sempurna. درجات ترتفع. Kemudian derajat kita akan naik. نفوت هذا. Maka apakah kita meninggalkan sunnah-sunnah ini? نترك هذا. Apakah kita meninggalkan perkara yang besar ini? لا نحب هذا. Apakah kita tidak ingin mengamalkan ini? لو واحد قال لك نم على طهارة ونم بالآداب النبوية كلها وأعطيك 500,000 ربية. Kamu 500,000. Ujar Sidin, kita ini kadang-kadang keimanan kita itu di duit. Bila ada duit hanya mau bergerak, bila ada duit hanya mau beribadah. Ujar Sidin, cakanya adalah orang beri duit. Ujarnya naik amalakan nanang ini amalan ini tadi guring sebelum wudu, ku beri 500.000. Kira-kira menjaga lah amalannya, menjaga berataannya lah. لا تخاف سأنام في الليل والنهار. Ujarnya, aku amalkan ini terus siang malam kau amalkan dua ini asalkan 500.000 upahnya. لأنه يتكفل بشيء دنيوي. Karena orang ini dia ta'alluq hatinya itu dengan sesuatu yang dunia terus. كيف بالآخرة أخروي. Bagaimana nanti itu ganjarannya di akhirat. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. Ujar Allah, barang siapa yang menginginkan harta dunia, kami berikan harta dunia kepadanya. لكن ومن أراد الآخرة. Tapi barang siapa yang menginginkan akhirat, كلنا يريد الجنة صح؟ kita semua hendaklah masuk surga aja sedih, hendaklah masuk surga. لكن إيش قال الله بعدها؟ Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? وسعى لها سعيها. Maka dia harus berjalan dan bermujahadah untuk memasuki surga tersebut. عاد في شرط ثالث. Kemudian ada lagi syarat yang ketiga. وهو مؤمن. Dan dia adalah orang beriman. فشرط الجنة السعي والإيمان. Dan maka syarat untuk kita masuk ke surga itu ada iman dalam hati kita dan kemudian ada usaha untuk berjalan ke sana. الآن الواحد منكم ربما يخرج من الصباح فجر ليصطاد السمك صح؟ Ujar Sidin di sini, di Sidin sungai banyak ya lah. Kadang-kadang di sini kebanyakannya mungkin orang di sini mulai subuh Sidin sudah ada mencari iwak, maringgi macam-macam di situ di sungai ya lah. مسكين في الحر. Maka kadang-kadang kepanasan. ربما إلى الظهر. Sampai ke juhur mencari iwak. بعضهم يجلس في البحر 3 أيام أسبوع 10 أيام نصف شهر. Ada lagi orang yang begana di sini di Pahumaan, begana di mana mencari iwak tuh 3 hari 3 malam, seminggu, setengah bulan hanya boleh ke rumah. يبحث عن رزقه. Nah, dia mencari rezekinya. والله أعلم يصلي ولا ما يصلي. Kada tahu lagi sembahyang kah, adakah di sini?
يبحث عن رزق دنيوي Dia itu hanya mencari rezeki duniawi. وهو سيأتيه شاء أم أبى. Maka rezeki dunia ini sebenarnya akan datang kepada kita. Kita hendak, ada hendaknya pasti datang karena itu rezeki kita. لكن ضيعنا الأخروي. Tetapi kita telah menghilangkan yaitu kenikmatan akhirat. نختم بهذه المقالة Kemudian kami tutup ceramah ini dengan satu perkataan لأحد العارفين من آل البيت oleh seorang daripada orang arifin wali Allah Subhanahu wa taala daripada keturunan baginda Nabi Muhammad. يقول إن الله طلب منا أشياء. Ujar Sidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta kita banyak, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. صلاة, Sembahyang, زكاة, zakat, طاعة والدين, bakti orang tua, حج, kemudian haji, umrah, jihad, وجميع أفعال الخير. banyak lagi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. هذه طلبها الله منا. Ini Allah meminta kita untuk menggawi ini. قال وضمن لنا أشياء. Dan Allah juga menjamin kita. Allah menjamin kita bila kita gawi nang ini, Allah jamin yang ini. الرزق هذا مضمون. Pertama adalah rizq, yaitu rezeki kita dijamin oleh Allah. نضرب لكم مثالين في الرزق. Ujar Nabi ujar Sidin, kami berikan dua permisalan. يذكرون أن واحد سقط إلى البئر. Satu orang dia jatuh ke mana namanya? Ke sumur. طبعا البئر عندنا في العرب واسعة. Di Arab sana itu sumur itu Sidin ganal sumurnya. المهم أنقذوه طلعوه. Kemudian Sidin tadi lawas tagana di sumur tadi buat dalam sana. Kemudian diangkatlah Sidin tadi. الحمد لله على السلامة. Di sini selamat aja orangnya, hidup aja alhamdulillah, sehat aja. وهنئوه بالعافية. Orangnya selamat, sehat-sehat aja kada garing. وطلع شربوه ماء وكوب حليب. Kemudian ditawari Sidin tadi hendak minum apa? Maka Sidin tadi minum susu jar Sidin. ثم قالوا له كيف وقعت لما سقطت؟ Ujar orang bertakun, bagaimana ceritakan kepada kami, kisahkan kayak apa sampai gugur tak ke bawah sumur. قال أظنكم لا تفهموا إلا إن مثلت لكم. Ujar Sidin, kalian tidak akan paham kecuali apabila aku berikan permisalan kepada kalian. ذهب إلى البئر. Kemudian beliau pergi mendatangi nang sumur tadi. وذهبوا معه. Kemudian orang-orang pun mengiringi. وجعل يرمي قال شوفوا مشيت من هنا كذا سقط لا داخل البئر مرة ثانية ومات. Sidin tadi mencontohkan kayak apa gugur ke sumur tadi, pas hanya gugur wujudan pas mati. عاد في نكتة ثانية هذا واقعية. Ujar Sidin, ini ceritanya wujudan terjadi. واحد من عندنا من اليمن. Di Yaman sana ada. دخلت في أنفه حبة بر. Dimasuk ke hidungnya ini ada satu biji gandum. فأعيت الأطباء في اليمن صعب يعني يخرجوها. hendak mampihi mau obati itu kayak apa mengeluarkan tadi itu datang dia betul tambah kemana-mana ke rumah sakit ya kada mau keluar juga gandumnya. وقرروا أن يذهب إلى الهند. Kemudian jarnya ini obatnya jauh ke India sana obat. مسكين ذهب إلى الهند. Kemudiannya pun tulak ke India. وصل المطار. Sampai di bandara. وخرج من المطار. Kemudian keluar dari bandara. ويمشي. Dan dia ketika itu jalan. أتته عطسة. Wahin orangnya jadi lalu tepung tadi itu tak keluarnya. خرجت. Kalas masih naum. Belum kali mengantuknya lagi dah banyak. خرجت. Keluarlah nang sebutir gandum tadi tak keluar. سبحان الرزاق. Allah, suci Allah yang maha pemberi rezeki. جاء ديك فأكلها ومشى. Datanglah ayam jantan ya Sidin. Kemudian memakan itu satu tepung terigu itu. اعلم وتيقن أن رزقك سيصل شئت أم أبيت. Maka yakinilah rezeki kita tuh maka akan datang kepada kita, hakun gak ada hakun, hendak gak ada pasti datang lawan kita. فقط أنت احسن علاقتك بالله. Cuman kita ini yang diinginkan daripada setiap kita adalah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah. ولا تقصر في حق الله. Maka jangan sampai mengurangi hak-hak Allah. لا تقصر في الصلاة. Jangan sampai mengurangi sembahyang. لا تقصر في طاعة والديك. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. إن أحسنت علاقتك بالله
سخر الله لك كل شيء. Apabila kita mau perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memudahkan segala-galanya. أما إن لا تصلي لا تصوم لا تعبان من أمورك الدينية وتذهب تتاجر وتعمل وتصطاد واعلم أنك في عذاب في هذه الدنيا. Ujar Sidin, amunnya kita nih, ataupun ada orang tuh sembahyang kada, puasa kada tahu di hari, sibuk begawi haja, sibuk berdagang, sibuk berhuma, sibuk mencari iwak, kada tahu di waktu. Orang ini sudah diajab sebelum nanti di akhirat. Di dunia sudah kena ajab seperti itu. لا نطيل عليكم. Alhamdulillah sampai di sini ceramahnya. جزاكم الله خيرا Terima kasih كثيرا. banyak Ujar Sidin Sabarataan. فرحنا كثيرا بزيارتكم. Kami gembira, senang benar datang ke Kampung Pian ini. Alhamdulillah. المؤمنون كالجسد الواحد. Dia orang beriman itu seperti satu jasad. من يمن من إندونيسيا Dari Yaman, ماليزيا. dari Indonesia, Malaysia. إذا تلاقوا كأنهم إخوة. Tapi bila mereka bertemu, itu mereka itu kayak bertemu andang sana. Memang bedang sana. هذا هو الإسلام. Maka inilah yang dinamakan agama Islam. هذا هو الإيمان. Dia adalah yang dinamakan iman. نسأل الله أن يحققنا وإياكم بالإسلام. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat Islam. حققنا بالإيمان. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat iman. حققنا بالإحسان. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hakikat ihsan. يحققنا بما جاء به الحبيب الأعظم صلى الله عليه Allah وسلم. Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mengerjakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اهدنا والحاضرين والسامعين. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua ya Allah. اغفر لنا والحاضرين Engkau ampuni والسامعين. segala dosa-dosa kami ya Allah. اقضي حاجاتنا والحاضرين Ya Allah, والسامعين. tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. فرج همومنا. Ya Engkau hilangkan kesusahan kami. اغفر ذنوبنا. Engkau ampuni segala dosa kami. يسر أمورنا. Engkau mudahkan segala urusan kami. تب على عاصينا. Ya Allah, berikan taubat nasuha kepada kami. اشفي مريضنا. Ya Allah, di antara kami ada orang yang sakit, Engkau sembuhkan ya علم Allah. جاهلنا. Ya Allah, di antara kami masih banyak orang yang jahil, Engkau berikan ilmu ya Allah. اهد غاوينا وعاصينا Ya يا Allah, Engkau الله. berikan hidayah kepada setiap orang yang bermaksiat ya Allah. يا رب من كان مقصر منا أو منهم في الصلاة فتب عليه يا الله. Ya Allah, di antara kami masih ada yang meremehkan salat ya Allah, belum melaksanakan dengan sempurna, terima taubat kami malam hari ini ya Allah. ووفقه يا الله لفعل الصلاة Allah وإقامتها. berikan hidayah dan taufik kepada mereka, kekuatan untuk menjaga salat dan perintah-Mu ya من Allah. كان عاق لوالديه نسألك أن تمن عليه بالهداية لطاعة والديه Ya يا الله. Allah, di antara yang hadir ini ya Allah, di antara kami ada orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya ya Allah, Engkau terima taubatnya ya Allah. يا رب استجب دعاءنا. Ya Allah, Engkau jadikan kami orang yang selalu berbakti kepada orang tua kami ya Allah, Engkau kabulkan doa kami. لا إله سواك فندعوه. Karena tidak ada Tuhan selain Engkau yang kami berdoa dengan kepadanya. ولا مرجوا سواك Tidak فنرجوه. ada yang tidak ada yang kami berharap kecuali pada Engkau ya Allah. رفعنا أكفنا فلا تردها خائبة يا Ya كريم. Allah, kami angkat tangan kami ya Allah, jangan Engkau kembalikan ya Allah tangan kami kecuali Engkau kabulkan segala doa kami. استجب دعاءنا يا Ya الله. Allah, kabulkan segala permintaan kami. لا تخيب رجاءنا يا Ya الله. Allah, jangan Engkau jadikan kami orang yang sial dalam berdoa. حاجاتنا كثير وأنت عالم بها Ya وخبير. Allah, setiap hajat kami miliki hajat yang banyak dan Engkau mengetahui hajat-hajat kami. حفظ من المعاصي في سائر ما تبقى من Ya أعمارنا. Allah, jagalah anggota tubuh kami dari segala macam maksiat sampai kami meninggal dunia. هداية لأهل هذه القرى كلها Ya يا Allah, الله. berikan selalu hidayah kepada semua orang laki-laki perempuan yang ada di kampung ini ya Allah. صلاح لأهل هذه القرى كلها Ya يا Allah, الله. perbaiki semua kami ya Allah, orang kampung ini ya Allah. ارزقنا البكاء من خشيتك يا الله. Ya Allah, berikan kepada kami untuk bisa menangis karena takut kepada Engkau ya Allah. ارزقنا لذة مناجاتك يا Ya الله. Allah, berikan kepada kami manisnya bermunajat, manisnya sujud di hadapan-Mu ya Allah. ارزقنا حلاوة الإيمان بك Ya يا Allah, الله. berikan kepada kami manisnya iman ketika beribadah ya Allah. نحن فقراء. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang fakir. نحن ضعفاء. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. فأكرمنا يا كريم. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan daripada kemuliaan-Mu ya Allah. ونسألك يا رب فرج لأهلنا في Ya Allah, kami فلسطين. minta ya Allah, Ya. Engkau tolong teman saudara-saudara
saudara-saudara kami di Palestina. يا حي يا قيوم نصر لأهلنا في فلسطين. Ya Allah yang maha hidup yang mengatur segala-galanya, Engkau tolong saudara-saudara kami di Palestina. وأهلك اليهود الغاصبين يا Ya جبار. Allah, celakakanlah, hancurkanlah musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang bersama mereka. واختم لنا وللحاضرين وأهالينا وأهاليهم بحسن الخاتمة. Permintaan kami yang terakhir ya Allah, Engkau tutup kehidupan kami dengan husnul khatimah ya Allah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah dari Habib dan terjemah daripada Ulun. Kalau ada dalam ceramah menyinggung daripada perasaan pian, kami mohon maaf, mohon ridha, minta halal, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapatkan jazakallah khairan. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأناه من مولد إمام الدباعي وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من التسبيح وما كبرناه من التكبير وما عملناه وما قرأناه في هذا المجلس المبارك. نسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح التابعين وتابعين التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أهل الجنة المعلى والشقيقة والبقيع والزمل والخريط والأقدار، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله وأصفياء الله في مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح الشيخ محفوظ علي بن حجي محمد الرملي، الشيخ حجي مختار بن سلمان، الشيخ حجي محمد البردهله، الشيخ حجي أسر الشيخ، والشيخ حجي محمد الرشد، والشيخ حجي جهداري، والشيخ حجي الصبري، والشيخ حجي حجي دمياطي، والشيخ يحيى نوراني، والشيخ حجي أحمد الصدقي بقالونgan، والشيخ حجي مجاسد مشهدي بقالونgan، والشيخ حجي إمران مشهدي بقالونgan، والشيخ حجي حسن بن سوكي، والشيخ حجي بسلان Rabsiyah binti Abu Hasan, Arjan bin Hawa, Haji Sabri bin Arjan, Hajjah Bidah binti Karna, Bakri bin Arjan, Utik binti Asmuni, Haji Basni bin Samad, Hajjah Jamilah binti Badri, Haji Baik bin Durrahman, Hajjah Jariyah binti Hawa, Haji Junaid bin Haji Baik, Haji Masrufah binti Haji Hasbullah, Haji Abdul Hamid bin Haji Baik, Haji Banan binti Ahmad, Haji Sani bin Haji Hasbullah, Hajjah Jamiyah binti Haji Mansur, Haji Jamal bin Haji Muhammad Arsyad, Haji Muhammad Arsyad bin Haji Syahbudin, Haji Sanah binti Hawa, Abina Haji Bahrun bin Haji Jamal, Haji Bahani bin Haji Aini, Haji Berali bin Hawa, Haji Martin bin Haji Jamhur, Haji Jamhur bin Hawa bin Haji Marhat bin Madul, Hajjah Nunsiyah binti Sabran, Jahri bin Amir, Rabi'ah bin Haji Bahrun bin Karna, Hajjah Nasniyah binti Hawa, Hajjah Ramnah binti Zamzam, Salamiyah binti Basra, Hamsan bin Masri, Suhaimi bin Makmur, Tarmiyah binti Aman, Sofiyah binti Sibat,
Haji Jurjani bin Haji Ahmad, Runi bin Haji Nasrani, Haji Nurham bin Ilam, Hajjah Nuriyah binti Samad, وجميع أهل هذه البلدة خصوصا في فمنجر من أهل لا إله إلا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل القرآن والأعمال الصالحة في قبورهم وفي قبورنا مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعن النار سترا وحجابا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.